Balma awni nyatma awni che awni bara awni damu awni muyu masaka barka doana mari masaka barka doana latika masaka barka doana ndaba masaka barka doana ni sira misa dumuyaka here kanun kama mari masaka kanun kama na ndaba masaka kanun kama nyare la kaw kanun kama uluka duguti la kaw kanun kama namo kanun kama mali horondi kanun kama latige masaka barka alibi masunzuru nindo kumuru nindo se maleon ko ni sengete fly belebele ba ngone ayoke alibi awni bara ko yere kledo yere kodo moko kote maleon awni munyo horonde awni munyo yere wulode awni munyo maleon korat maserare atomancha chamangerala ma be faso deunde yere wolo deunde horon deunde munungo ko fuga jamana kuma bo ko min deja chamambe ndon nte dine kola nte dine moye surtout dine munombe ko fe ntulu moye be dine ko mena o faso deya dine yere wolo deya dine munu ya an baw ka sɛngɛ dɔn k'an faw ka sɛngɛ dɔn ka balimamusow ka sini ɲɛsigi ɲini denmusow ka sini ɲɛsigi ɲini ne kan bolo de ma ko dɔ kɛra caman kɛra mɛ dɔ b'a kɔ hali bi a tɔ bɛ yen bamanan ko ten olu de tɔgɔ fɔli ka di n ye ko ni kɛlɛ sera so kɔfɛ ko marabasa dɔn t'a bali dɛ o jɛlen do hɔrɔndenw kumakan do n'an ko bamananw dɔrɔn kɔrɔ hɔrɔndenw de a bɛ bɛɛ la sinon ne tɛ bamanan ye mais n ye bamanan ye parce que n ye jamanaden ye n ye maliyɛn den ye n ye mandenka den ye n ye dɔgɔnɔden de ye hɔrɔndenw do maliyɛnw bɔliw bɛ ka kɛ kumaw bɛ ka kɛ kɛlɛw bɛ ka kɛ mankanw bɛ ka ci mais hali bi a tɔnin bɛ yen tɔnin b'a la o tɔnin bɛ yen jamana ko do yɛrɛ ko tɛ mɔgɔ ko tɛ yɛrɛ ko tɛ jamana ko do mali bɛ sɛgɛn min kɔnɔ mali bɛ ɲɛni min na mali bɛ kumasuli min na o ban sababu ɲinitɔ do pues an kana ko bɛɛ tɛ se ka kɛ ka wuli dɔrɔn ka taa ta ka segin a ka gɛlɛn a man ɲi yɛrɛ jamana ko do hɔrɔndenw muɲu an ka muɲu hali bi dɔɔnin dɔrɔn san saba ko kɔni tɛ san saba in burama tɛna na o kɛ yɛrɛ ni burama ma taa a diya la a bɛna taa ko a yɛrɛ ye a dun tun ka taa a diya la o ka fisa o ye hɔrɔnden bɛɛ ma kunkɔrɔta ye o ye maliyɛndenw bɛɛ ma kunkɔrɔta ye ale bɛ filila ko dɔ de la a bɛ ani mandenkaw de cɛ a bɛ ani maliyɛnw de cɛ o yɔrɔ ta fanfɛla la a tun man ka
ko dɔw bɛ yen nɔ ne bɛ a ko bɛ ne na dimi tellement parce que ne mana ye ko anw b'a fɔ minnu ma ko kalannen don olu de tɛ tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ n'u yɛrɛ juguw tɛ o ko bɛ digi ne na kojugu minnu ye tubabukalan kalan minnu ye tubabukan kalan tubabu ka culture kalan tubabu ka danbe kalan tubabu ka taabolo kalan olu ka jugu ni tubabu yɛrɛ exactement la même chose minnu fana ye diinɛ culture arabo musulmane kalan yɔrɔ olu ta c'est pur encore parce que au moins tubabu n'i y'i défend olu bɛ regretter olu bɛ marche arrière kɛ olu bɛ retrait kɛ mais les arabes non les arabes n'i m'u ɲamaden kari olu t'a kɛ parce que olu ma lamɔ ni musala ni bonya ye arabu culture la o t'a la problème na belebeleba min bɛ finmanw bolo o y'o ye k'a bila an kun na ko arabuw bɛ kuma mɛn arabu tɛ kuma mɛn arabu ma lamɔ tɛ arabu la lamɔ tɛ arabu ka culture la lamɔ tɛ arabu ka diinɛ la lamɔ tɛ arabu ka taabolo la arabu ma lamɔ arabu tɛ lamɔ arabu tɛ lamɔ dɔn anw dun delilen bɛ bonya de la arabu tɛ bonya dɔn non arabu tɛ bonya dɔn n balimaw i bɛ ka hali bi a kɔmɔgɔw a kɛrɛfɛmɔgɔ hakilimaw hɔrɔn minnu b'a kɔ hali bi a bɛ se ka minnu ka lamɛn dɔɔni a k'olu lamɛn a ka mali bila i bɛ ka san 7 tɛ kunɲɔgɔn 7 ye san 7 tɛ tile 7 ye san 7 tɛ kalo 7 ye san 7 tɛ heure 7 ye i bɛ ka san 7 de kɛ mali la mali kunna i ma min kɛ i tɛna se k'o kɛ bilen i bɛ ka diɲɛ bɛ ka évoluer diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ afiriki bɛ taa ɲɛ i bɛ ka mali filɛ i k'i yɛrɛ fa dugu i wolola du min kɔnɔ du filɛ o i wolo wagati ni bi cɛ o tɛ kelen ye i wolola ka den minnu to u ni e bi joli de bɛ yen i ka génération na i bɛ ka i ka kalan n'a tɛmɛna an b'a fɔ k'a ma fɛn ɲa parce que i bɛ ka mɔgɔ kalannenw i y'u malo i bɛ ka ye mɔgɔ kodɔnnaw i y'u malo parce que n'i kalanna anw fɛ yen a bɛ fɔ k'i ye kodɔn alors que kalan ni kodɔn tɛ kelen ne yɛrɛ kelen ne ma tigɛ finman na fo min yɛrɛ a bɛ bɔ min da k'ale kalannen don wala min bɛna ni diplôme ye parce que prévu bɛ ne bolo ɲininkaliw bɛ ne bolo k'o kɛ depuis a bɛ san 20 bɔ n bɛ ka ɲininkali kɛ n yɛrɛ ka jate n bɛ ka jate minɛ n yɛrɛ kɔrɔ tɛ a la n ta ye tiɲɛ kɔ n bɛ tiɲɛ de di n yɛrɛ ma i bɛ ka i ye mandenkaw malo i bɛ ka i ye maninkaw malo i bɛ ka i ye maliyɛnw malo i bɛ ka i ye politiciens malo i bɛ ka i ye hɔrɔnw malo i bɛ ka i ye hɔrɔndenw i y'u malo ne tɛ n dɔnbagaw u bɛ n dɔn n tɛ dɔɔni bɛ n dɔn u bɛ n dɔn caman bɛ n dɔn n tɛ diinɛ la n tɛ silamɛya la n tɛ kerecɛnya la n bɛ diinɛ min na o ye hɔrɔndenya diinɛ ye o ye danbedenya diinɛ ye o ye maliyɛndenya diinɛ ye o ye nɛgiridenya diinɛ ye o ye finmandenya diinɛ ye o ye kadɔdenya diinɛ ye i bɛ ka ne b'o de la maliyɛnw ne b'o de la n lamɛnbagaw ne b'o de la o kuma kun ye mun ye k'a fɔ ko n bɛ ka silamɛ de au contraire sinon ne yɛrɛ ne bɛ silamɛya contre la de k'a fɔ n t'a fɛ tɛ dɛ ne b'ale contre la de n'i ye se kɛ n ye bi mali kɔnɔ bamakɔ kɔnɔ k'a daminɛ bamakɔ misiri min bɛ bamakɔ kɔnɔ a 95% k'a bɛɛ ci k'a yɛlɛma k'a kɛ centre de formation kɛyɔrɔ ye k'a yɛlɛma k'a kɛ denmisɛnninw bɛ taa n'u bɔra balontan yɔrɔ n'u bɔra kalankɛyɔrɔ la n'u bɔra baarakɛyɔrɔ la u bɛ t'u sigi yɔrɔ min na ka baro kɛ k'a bɛɛ murabu u
bɛ micro branché yɔrɔ min na sanfɛla min u ka architecte min b'a yira ko misiri don k'a bɛɛ ci ka misiri ni k'a bɛɛ transformer k'a kɛ musow bɛ taa u ka baro kɛ yɔrɔ min na k'a kɛ musow bɛ taa k'a kɛ musow ka kɔɲɔ kulonkɛ kɛ yɔrɔ parce que du bɛ dɔgɔ a la k'a dɔ di musow ma u ka taa k'u ka kalan kɛ yɔrɔ k'u ka an ka danbe min n'a bɛ tunun na u ka taa récupérer yen ka taa coton kɔɔri sɛnɛ mana ban ka taa kɔɔri cɛ k'a bila a kɔnɔ ka kɛ centre de formation ye culturellement ka misiri 85 kɛmɛ o kɛmɛ ka 85 k'a bɛɛ ci k'a yɛlɛma n'a ma ci ni mun jɔlen don k'a ɲɛ ko en tout cas ka architecte ni ci ka min b'a yira ko ka définition ci k'u ci ka bɔ yen k'a di jamanadenw ma u ka baara kɛ ka taa kɛ baara kalanyɔrɔ ye ka kɛ kulonkɛkɛ yɔrɔ ye parce que minnu bɔra baaraw la u bɛna kulonkɛ kɛ cɛmisɛnninw ka taa u kulonkɛ musomanninw ka taa u kulonkɛ musokɔrɔbaw ka taa u kulonkɛ bogotigiw ka taa u kulonkɛ furumusow ka taa u kulonkɛ n'a fɔra kulonkɛ a bɛɛ tɛ ka taa dɔn kɛ u bɛ taa kalan fɛnɛ kɛ kalan bɛɛ a bɛɛ y'a kulonkɛ ka taa baara kalan kɛ balimaw n bɛ nin fɔ a ka ca n y'a fɔ a ka ca silamɛya plus dɔ bɛ fara u kan u ka fanga kan mali kɔnɔ afiriki kɔnɔ afiriki bɛ seginna diɲɛ nin kɔnɔ alors que wagati laban na ko dɔnna a bɛ kanko t'a la couleur ko t'a la bɛɛ sigilen b'a kan hali n bɛ ka si jugu minnu fɔ jamana jugu minnu fɔ an ka tabiya jugu minnu fɔ n'olu ye silamɛ muru n'olu ye moriw ye parce que moriw n'an ko silamɛw komi n tɛ fɛ ka marsade kɛ o de kosɔn n b'a fɔ n ko silamɛw sinon moriw olu de nana n'a ye olu de bɛ ka na la olu de bɛ k'a défend k'a daminɛ buye la ɲɔrɔnkɛ surakakɛ ka taa diko la ayidara mayi le terroriste ani shuala ani a tɔ n tɛ minnu tɔgɔ dɔn k'a dɔn n tɛ fɛ k'ale caman dɔn u la bilen yɛrɛ olu ka taa foro ci ka foro bin u ye u ka taa sɛnɛ kɛ u k'u dabɔ jamana politiki la u k'u dabɔ politiki ko la silamɛ ka kodɔn sera politiki ma arabu bɛ mun dɔn politiki la Magan filɛ Magan est le premier destructeur de la culture de la culture négro-africaine parce que a wari olu ka pétrole wari bɛ taa o de kɛlɛli la bi finmaya kɛlɛli la parce que u bɛ wari di yɛrɛ dɔnbali den minnu b'u bolo olu kana jamana kɛlɛ u ka jamanaw kɛlɛ Magan ye jamana min ci san 15 laban in kɔnɔ mɔgɔ minnu n'u ye n ka video tɛmɛnenw lamɛn n'u seginna u b'a lajɛ n bɛ segin kuma in kan ka caya parce que ne filɛ n y'o de fɔ n ko jugu min bɛ ne na bi mon premier ennemi c'est la culture arabo-musulmane a pratiquer bagaw surtout ni finmanw yɛrɛ don u bɛɛ b'a la u bɛɛ ko don bon an yɛrɛ fɛ yen nɔ an ɲɛ b'a la bi don o don ala yɛrɛ bɛ ka b'u kɔkɔrɔ ala yɛrɛ bɛ ka b'u kɔkɔrɔ don o don olu de ye mɔgɔw bila maliyɛnw bila afirikɛnw bila fugariya in na k'a ko bɛɛ turu ta k'a da ala kun ala y'a latigɛ ala de b'a latigɛ ala n'a rien à foutre avec d'homme avec fugariden n badenw fugariden ko man di ala ye mari masa ye latigɛ masa ye anw dabaga masa ye fugariden ko man d'a ye n badenw fugariden ko man di an wolobaw ye u ni ɲɛnɛ u ni ɲɛni fugariden ko man d'u ye ni sɛgɛn tɛ fila ye farafin muso sɛgɛnna africaine muso sɛgɛnna hali bi olu de bɛ sɛgɛn la surtout yɛrɛ dɔnbali siya min tugulen bɔ minnu bɛ k'u profiter u ka sɛgɛn u ka yɛrɛ dɔn na u ka danbe bonya la ka olu tɔ u profiter o la u ka danbe dɔn na ka i kulongo la encore en plus jɔn de b'o kɛ n badenw hɔrɔndenw yɛrɛ dɔnnadenw dusumadenw
fimandenw africaindenw an bɛ yafa deli an baw fɛ faw ta caman bɛ yen nɔ an ma tɛ olu fɔ ka caya ne yɛrɛ fa ye mais fa ninnu laissons-les un peu olu tɛ port olu de parce que olu de nana manmɔrɔya et puis bon n bɛ nale comme à chaque fois n'an bɛ culture lankolon culture arabo-musulman kan n dusu bɛ bɔ quoi parce que je me demande pourquoi hali bi san kɛmɛ yiri ka nin kɔ depuis masakɛ dangaden Kango Musa taara ka na hali bi nous on n'arrive pas à comprendre que Kango Musa yɛrɛ tun kan ka jɔ ka kurusi bɔ a la k'a bon k'a faga a taara ni Afiriki sanu bɛɛ Mali dɔrɔn sanu tɛ dɛ Mali dɔrɔn sanu tɛ jusqu'à Guinée-Bissau Manden parce que a taatɔ a ye dɔn a ye aide ɲini bɛɛ fɛ aide jagoyalama yɛrɛ don a taara voyage la i bɛna nin dɔ ye i bɛna nin dɔ ye dɔn tɛ dɛ i bɛna nin dɔ ye balimaw n ko fugariden ko man di hali a sigiɲɔgɔn ye badenmaw fugariden ko man di hali a woloden n badenw fugariden ko man di a kɔrɔkɛ ye fugariden ko man di hali a sunuru ye badenw an ka yafa deli an baw fɛ an balimamusow fɛ denwolomusow fɛ k'u ka yafa nka n bɛ fɛ k'u fɔ k'a da min kan u fɛnɛ ka ɲininkali kɛ ko sɛgɛn ɲɔgɔn kalan tɛ fɔlɔ aw de sɛgɛnna ka tɛmɛ bɛɛ kan aw de bɛ sɛgɛn la ka tɛmɛ bɛɛ kan aw fana a ye kalan in a ye kalan kɛ a ye aw ye min dɔn sɛgɛn nin kɔnɔ a y'a labɔ a kana aw sigi k'aw makun mɔgɔ lankolon ninnu bɛ u profito de la ne yɛrɛ n b'a fɔ wasiko kana n b'a fɔ n ko manmɔridenw karamɔgɔw ko don manmɔridenw de don fugaridenw de don u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ u tɛ se ka foyi sɔrɔ u yɛrɛ n'u ma taa u da dɔ de kɔfɛ u bɛ don o dɔ de kɔfɛ ala e cɛ ala kulokɔrɔla gannen bɛ maliyɛnw bolo ala sɛgɛnnen bɛ maliyɛnw bolo ala sɛgɛnnen bɛ fugaridenw bolo ala sɛgɛnnen bɛ diinɛ mɔgɔw bolo culture arabu mɔgɔw bolo n t'a si fɛ mɛ kerecɛnw ka fisa n'aw ye kerecɛnw ka fisa n'aw ye kerecɛn minnu kɔni bɛ mali la olu ka fisa n'aw ye bi bi in na mali la hali kerecɛn du kɔnɔ fo hali kerecɛn du kɔnɔ bɛ se o kɛlen bɛ ka sila tellement que o kɛlen bɛ ka maliyɛnw terroriser bi hali kerecɛnw b'a fɔ salamu aleykum a bɛ ka kɛ dictatorial yɛrɛ ma tɛmɛ silamɛya min bɛ mali la bi dictatorial fin ni wari t'i bolo non i banna u bɛ t'u jɔ fugariden dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa culture mɔgɔ lankolon siya lankolon dɔw bɛ yen olu bɛ t'u jamu ka taa tugu alinéw dɔw bɛ yen olu bɛ taa tugu surakaw de kɔ ko n ye nin ye nin ye alors que u bɛ jamu lankolon minnu b'u fɛ yen les Touré des Cissé des Aïdara c'est des prénoms arabula i b'a fɔ wisi i kɔnɛ mɛ minnu b'a dɔn c'est a pratique dan y'a du kɔnɔna ye du min kunnen b'a kɔfɛla la olu t'a dɔn yɛrɛ qu'est-ce que ça veut dire Aïdara arabula suraka la t'u jɔ ne ma k'olu ye mɔgɔbaw ye mɔgɔba bɛ arabula arabu mɔgɔba tɛ arabu la et puis arabu ko daminɛna fo bi mɔgɔba t'u la aw hakili bɛ min na a bɛɛ ko don k'a daminɛ mamadu fo amadu kufa mɔgɔba t'u la an ko amadu parce que olu bɛɛ y'ale ni kelenw ye balimaw fugariden ko man di hali sigiɲɔgɔnw ye hali ni minnu bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fugariden ko man d'u ye ka to arabukan fɔ na ka to arabu kɔ n badenw arabu tɛ kodɔn ma bɔ arabu la kodɔn na tɛ arabu la culture arabo-musulman dɔnniya t'a kɔnɔ fanga de b'a kɔnɔ juguya de b'a kɔnɔ n'an dira u yɛrɛ b'o fɔ ten olu bɛ diɲɛ de ba neni o bɛ arabukan de la ka diɲɛ bɛɛ ba neni ka mamadu t'a tɔgɔ ma k'a ba neni i b'o mɛn arabula de wa ne y'o kalan arabula de ka mamadu aw bɛ mamadu min kulu la min kɔ arabukɛ b'a wuli k'a ba neni a woloba u b'a ba neni wa k'a fɔ ko a b'a kɛ non ala kulonkɛtɔ la
an ne bannen ni kalan an ka génération na nugule makura nugule kura nugule mako centre-ville nugule an ye bannen ni kalan de bolo mais kɔrɔ sera mais pas olu kunna nugule bɛ bannen ni kɛ cogo min na arabu bɛ bannen ni kɛ ten arabu yɛrɛ filɛ nin ye ne arabu den y'o b'o fana fɔ n ka kuma caman na arabu den mana san 30 sɔrɔ a ma se k'a fɔ a yɛrɛ woloba ma ko duga haba sunguruba den o yɛrɛ ba yɛrɛ ti nisɔndiya o kɔrɔ ça fait partie de leur culture wolokojugu denya n badenw arabukɛ b'a ba ɲini n'a fɔra k'a ɲini kɛ i dogo k'a ɲini tɛ dɛ a b'a ba ɲini u bɛ kelen kɛ ba bɛ tila a ko yɛrɛ b'u da u bɛ ba bɛ wuli ka sigɛti min wala yɛrɛ bɛ wuli a b'a fɔ ko brabi derisha ye s'il te plaît il faut faire du thé ba bɛ se k'a fɔ den ɲɛna den b'a fɔ ba ɲɛna ça veut dire que en jouant en même temps arabukɛ b'a balimamuso ɲini arabukɛ b'a denmuso ɲini arabukɛ b'a ka bagan ɲini a b'a ka saga ɲini a bɛ misi ɲini Égypte ne ni égyptiens an bɛɛ tun bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen k'an to Libi n ye Libi bon k'a daminɛ Moritani fo Égypte frontière n y'a bɛɛ kɛ arabu minnu bɛ yen nɔ u bɛ mardi tun y'u ka sugu ye lɔgɔjɔ u bɛ taa sɛ san fanda sɛw san u bɛ n'a faga k'a ɲini k'u fa la ka sɔrɔ k'a ko k'a jɛ k'a tobi k'a ka dumuni kɛ ce que je veux dire arabu bɛ n bɛ ka bagan ɲini min fɛ o b'o prévu arabu b'a ka sɛ fanda la sɛ bilenni u b'a ɲini badenw si n'an o de kosɔn n b'o fana fɔ a chaque fois n ko si jugu den dugukolo in kɔ kan tɛ tɛmɛ arabu kan arabu ɲɔgɔn si jugu den tɛ n'anw de bɛ k'an badenmaw an baw bɛ nin sɛnɛba in na olu bɛ nin lajababa in na fuwari den dɔw bɛ k'u profiter an dɔgɔmusow la an furumusow la mori joli bɛ mori 100 la jɔ Mali la a 70 u ka muso filanan muso sabanan ye dɔ muso ye n b'a k'a fɔ n bɛ k'a fɔ parce que n bɛ k'a fɔ n b'a dɔn et puis minnu bɛ k'a mɛn olu b'a dɔn tiɲɛ de don an ka siranba nin dabila an ka arabu kɛ bonya fɛn ye an ka siranba nin dabila arabu tɛ bonya fɛn ye arabu man ka bonya arabu man ka bonya n badenw kuma na o y'a sɔrɔ danbe bɛ yen mɛ bibi na bɛɛ bɛ kuma Mali bɛ problème min kɔnɔ n ka o kuma n b'a fɛngɛ a kan kɔ n bɛ segin a kan kɔ Mali bɛ silamɛya culture arabo-musulmane problème de kɔnɔ c'est ça que je veux dire c'est ça que j'ai en train de dire un mot de fort don an tɛ segin a fɔli la n tɛ siran fɔli la ko dugutigi tɛ y'a ka dugu ye mɛ n tɛ sini n'a b'a ta kɛ n bɛ siran diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɔ les musulmans les moris là les aliénés des arabes nonsense malɛnw yɛrɛwolodenw aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ aw kana dimi sira min talen don juma tɛmɛnen ta ma bɛn juma nata bɛ bɛn prochaine bɛ bɛn i bɛ ka ni sɛgɛn tɛ fila ye maliyɛnw sɛgɛnna i bɛ ka k'i wolo ba kama i ko k'i y'o min kunna et puis n b'o fana f'i ɲɛna dɔgɔyama tɛ dɛ mais n fana bɛ dɔɔnin ye i bɛ ka ni se b'i ye n'i bɛ fɛ k'i ka fanga tɔ kɛ n'i bɛ fɛ i ka sa hɛrɛ kɔnɔ i bɛ t'i ba i ko k'i de y'i ba kunda i bɛ taa kaburu ni yɔrɔ la kun bɛ yɔrɔ min na i bɛ mɔgɔw bila i komi i yɛrɛ tɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔw bila u k'a se ba in kun i y'i ba kun dalen bɛ ŋɔni de sanfɛ kabakuru jalan sanfɛ fɛrɛ kɛ i k'a bɔ yen n'o kɛra i bɛ lafiya i ba kun da yɔrɔ ma i bɛ ka et donc ko e de y'a kɛ e yɛrɛ da de y'a fɔ personne nous avait dit ça c'est toi-même i bɛ kɛ i bɛ fɛrɛ kɛ i bɛ t'i ba kun bɔ kabakuru min n'a ba kan a bɛ k'a a dérangelen don i bɛ kɛ i b'o de dérangement kɔnɔ
i dalen bɛ dɔɔnin kɛbaga minnu fana na i bɛ taa i b'a ɲɛfɔ olu ɲɛna ko kadɔ kɛ ko ten i b'i ka gérer na crainte a tɛ crainte ni maliyɛn tɛ yen n bɛ siran maliyɛn min ɲɛ o y'an baw ye musolakaw an bamusow ye ne baw musokɔrɔba min ye ne lamɔ k'an ta k'an lamɔ depuis n bɛ bo k'a kan ka ɲɛgɛnɛ k'a kan fo bi a b'a dolanda olu de ye ne bolo de bonya ne bɛ seli olu de ye n bɛ seli olu de tɔgɔ la balakaw denwolomuso ne bɛ seli olu de tɔgɔ la n tɛ seli suraka tɔgɔ la surtout suraka cɛ nalbu pourquoi n bɛ ka ba minnu fɔ n bɛ olu minnu bonyana olu bɛ minnu ka jɔnya kɔnɔ n ko silamɛya de nana ni ka muso kɛ jɔn ye ka muso kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka muso kɛ kɔfɛ fɛn ye manden kɔnɔ finmana afiriki silamɛya de nana n'a ye diinɛ lankolon ninnu jifuw ni silamɛw mais jifuw yɛrɛ musala bolo t'a la n'olu ka mɔgɔw wulila mais silamɛw n'i ko ko i bɛ ka ala sɔsɔ ala kumakan sɔsɔ ala n'a rien à foutre avec vous ala bɛ mun kɛ arabu la ala n'a rien à faire que ça bagandenya kan k'a fɔ ko ala b'i dɔ tan ala b'i bɔ tan o de kosɔn ne a siran tɛ n'a jɔrɔ tɛ n na n'ala ni baarabaden b'a bolo a ma se ka min ko a ma se ka baara min kɛ k'a b'i ɲɛsin ne de ma oh man je dois avoir peur ces personnes là non ne tɛ siran o ɲɛ o jɔrɔ tɛ ne na fugariden min kɛlen bɛ ka ne badenw an ka jamanadenw an ka diinɛ tabiyadenw tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ ne ta bɛnnen n'olu de cɛ olu de muru ye fugariden manumɔrɔdenw hali muso ɲuman u tɛ se ka sɔrɔ yɛrɛ n'u ma taa dɔ bɔ a cɛ kun ka taa dɔ minɛ ka taa dɔ bɔ a ka furu kɔnɔ wala ka taa dɔ bɔ a ka kanu kɔnɔ wala ka taa dɔ sigilen sɔrɔ a bɛ jɔrɔ la a b'a ɲini na a sen n'a bolo la n'a ŋaniya ye fugariden bɛ taa i da o ni a hakili cɛ n'a far'o la a bɛ taa k'o to i komi Mali représentant de la religion musulmane même koko kale e cɛ nin tɛ maloya ye suala y'a kɛ kɔkɔ kale y'a kɛ ko bɛɛ fɔ i signor san kelen kɔnɔ e cɛ silamɛw moriw a tɛ malo aw tɛ maloya anw fɛ manden n'anw fɛ bamanan n'anw fɛ afiriki anw fɛ finmana nin tun ye jahanama kɔnɔ don de ye parce que i tun b'i yɛrɛ faga n'a fɔra i ma a mana fɔ ko Mali alimamiba kɔkɔ kale de bɛ taa kɔnɔ mutaha kɛ ka kɔnɔ da walimuso cɛ ɲinitɔ la ka tila k'i ban o den na ko b'a b'i kunkɔrɔta n'o ye n bɛ fɛ ka a fɛngɛw yira mais tellement que je suis en colère contre ces ennemis de l'humanité magan cɛɲɔgɔn jamanaw arabuw ye mun dilan badenw u bɛ bagandenya kan fɔ ko Mamadu de photo ye o ye Wilbert kɛ ni arabu magan bɛ mun dilan dugukolo kɔ kan hali arme min n'u bɛ mɔgɔ n'o ka d'u ye ka tɛmɛ dumuni kan u tɛ o dilan u b'a san de jɔn bolo u b'a fɔ mun ma ko yahudiya ko ala jugu olu ka ala jugu u b'a san de bolo olu de bolo Faransi yɛrɛ filɛ vin arme champagne u b'o de san ye ko anw ka to olu kɔ ko olu bɛ intermédiaire bɛ don olu ko ala suraka dɔ b'olu bolo k'o bɛ intervenir finman mun tɛ dɔwɛrɛ dɔn manumɔrɔden fɛn fɛn b'i sigi ko ne sara ko e bɛ taa arabuw ka hôtel kɔnɔ ni ba de cɛ tɛ taa yɔrɔ la a den a tɛ yen fɛn t'u bolo u ye imagination min fɔ a dan ye imagination de ye Mamadu y'a kɛ pour que a ka se k'a ka kɛlɛ de kɛ Mamadu y'a kɛ pour que ka se k'a ka jamanadenw de manipuler k'u k'u sago ye Mamadu y'a kɛ pour que a ka se k'a ka fanga de sɔrɔ ale k'a ka liberté sɔrɔ a y'a ka nin kɛra ale ka miirinata ye arabu o de kosɔn bon imagine toi ne ninnu bɛ ko dɔn u bɛ avancer de wa u bɛ taa yɔrɔ jumɛn livre kelen de b'a sɛbɛnna fo bi hali accent tigiw m'a bɔ a la
est-ce que olu n'a ko ɲɔgɔn ma est-ce que olu n'a anw ye mɔgɔ minnu bɛ nin kiliti mɔgɔ min bɛ da ni o kuma ninnu na est-ce que anw kan ka to est-ce que anw kan ka da olu la est-ce que anw n'olu ye ko ɲɔgɔn ma ye finman ni anw ni arabu ye ko kɛ ɲɔgɔn ma ye anw ka masa anw dabaga masa anw tigi masa anw ka latigɛ masa anw ka dɔnnibaga masa o ta ye à chaque tile bɔ ka bin u tɛ kelen ye kunun ni bi tɛ kelen sini ni sinikɛnɛ tɛ kelen ye o ye anw ka dabaga masa ta ye arabu i bɛ wolo depuis dɔgɔtɔrɔso la kelen i b'i sa i su bɛ don don min na kelen mun b'o kɔnɔ foyi parce que c'est vide foyi t'a kɔnɔ hali k'a taara di ɲuman o tɛ s'a la n badenw finmandenw yɛrɛ wolodenw hɔrɔndenw danbetigidenw an baw kisi ani nɛɛma baw ye wolomusow kisi ani nɛɛma baw ye an dɔgɔmusow an kɔrɔmusow an jɛɲɔgɔnmusow kisi ani nɛɛma baw ye ne ko ten karo kɛ arama parce que hali tɔgɔ min bɛna sɔrɔ ka tɔgɔ de don c'est pourquoi n tɛ karo kɛ fɔ k'an dogo dɛ n bɛ karo kɛ fɔ parce que tɔgɔ min bɛna n tɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔ vraiment c'est pourquoi n bɛ n ye dɔgɔnɔ de n ye kadɔ de o de fierté bɛ na o de kosɔn n b'o fɔ muso o muso k'e de ye finmanna ye k'e de bɛ sɛgɛnna i denw ye i ka du ye ne ko kisi ani nɛɛma bi mari masa k'a d'i ma